ৰাজধানী দিল্লীৰ মসনদ আজি দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ পুৱা 7 বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত আছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া 1,55,24,857 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 699 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে 603 জন পুৰুষ আৰু 95 গৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ প্ৰাৰ্থী 13,766টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সন্ধিয়া 6 বজালৈ অব্যাহত থাকিব ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 8 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা লক্ষণীয়ভাৱে 2015 চনৰ পৰা দুটাকৈ কাৰ্যকাল দিল্লী আপে শাসন কৰিছে 2015 চনত নিৰ্বাচনত আপে 77 আসলতে বহুকেইখন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 2020 চনৰ নিৰ্বাচনত 62খন আসন লাভ কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাপে বিবেচিত হৈছিল 2013 চনলৈকে ক্ৰমাগতভাৱে তিনিবাৰৰ বাবে শাসনলৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ অৱশ্যে বিগত 27 বছৰ ধৰি দিল্লীত মসনদত বহিব পৰা নাই বিজেপি দিল্লী নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে আজি সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পাছত আসলতে এক্সিট পোল প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে আমি আপোনালোকক ভিজুৱেল দেখুৱাই আছো এয়া দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভোট তেওঁ নিজৰ ভোট সাব্যস্ত কৰিছে ये एक ही मुद्दा था कि दिल्ली में जो जनवादी तरीके से सरकार बनी थी उस सरकार को चलने नहीं दिया है केंद्र ने हस्तक्षेप करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से तो इसी के खिलाफ हमने वोट दिया है कि केंद्र इस तरह हस्तक्षेप न करे दिल्ली की सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसका पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार चलाने के लिए शुक्रिया So one আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে এনে ধৰণে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আহিছে আমি দেখুৱাই আছো বিভিন্নজনে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে মনীষ সিসোদিয়া আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো সেয়া মন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আহিছে यदि आगे कैमरा मुझे थोड़ा कैमरा नीचे सर मनीष सर सर प्लीज सर दिस साइड चलो भाई चलो दादा हम चलेंगे উপসভাপতি ধনখেৰ যিক আমি দেখিবলৈ পাইছো আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো তেখেতেও নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে এনে ধৰণে গৈ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে
উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীশ ধনখেৰ এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তেখেতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে लोगों की उंगलियों पे स्याही लगा रहे थे। मैं पहुंचा हूं तो हरियाणा नंबर की एक गाड़ी थी, उससे भागे वो लोग। ये हो रहा है चुनाव आयोग के नाक के नीचे चुनाव हो रहा है, मजाक हो रहा है, तमाशा हो रहा है। ओखला एमएलए के अगेंस्ट भी एमसीसी वायलेशन को लेकर केस फाइल हुआ है, अब कैसे देखते हैं? अब ये तो हम लोगों के ऊपर तो जबरदस्ती फर्जी केस बना ही रहे हैं। यहाँ पे ही आप देखिए, एक वाल्मीकि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को उठा के जेल में रखा हुआ है। আমি দেখুৱাইছোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এনেধৰণে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আহিছে আজি দিল্লীত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিন গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্নজন আহিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আৰু এয়া আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছোঁ আম আদমি পাৰ্টিৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল যিগৰাকীৰ বিষয়ে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰু তেখেতে এতিয়া পৰিয়ালৰ সৈতে আহিছে নিজৰ মাতৃ পিতৃৰ সৈতে এনেধৰণে আহি নিজৰ ভোট সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে तो नहीं बांट रहे हैं, हम शराब तो नहीं बांट रहे हैं। वो कल 15 लाख रुपया कैश बांटते हुए अब कितना बांट दिए होंगे, करोड़ों बांटे होंगे। तो उनका मोडस ऑपरेंडी है कि जब वो सत्ता में रहेंगे तो रिश्वत लेंगे और चुनाव के समय वो जनता को रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। जनता भ्रमित हो सकती है, लेकिन जनता कभी भी अब लालच में और किसी इस तरह के भ्रम में नहीं, अब दिल्ली की जनता अपने भविष्य को बचाने के लिए 10% तक वोटिंग हो गई है सर, क्या कहेंगे वोटरों से? मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, घर से निकलें, क्योंकि हम घर में बैठ कर के केवल व्यवस्था को कोसें, उससे बढ़िया एक बार आगे आइए। 27 साल बाद एक नया परिवर्तन हो, उसकी आहट हर तरफ से मिल रही है। एक 5 साल ऐसी सरकार बनाइए जो कमिटमेंट की सरकार हो, जो सबका साथ सबका विकास की सरकार हो, जो विकास की हो और जो दिल्ली को उसका हक दे सके। इंक फिंगर दिखा दीजिए सर एक बार। देखिए, अपना जो इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों को मिली है, वोट की ताकत। हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अपना मतदान कीजिए। मैं तो दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती और अपील करूंगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर किया है यमुना मामले में, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एफआईआर, मुकदमे, डिफेमेशन के केसेस ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। दुर्भावना और द्वेष से भरी राजनीति से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा हमारे खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं कुछ जगह पे वोटिंग प्रभावित भी किया जा रहा है कुछ लोग। आज बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि मैं जब सुबह अपने घर से निकला
तो मुझे सूचना मिली कि नॉर्थ एवेन्यू में एन ब्लॉक में, जहां से कुछ दूरी पर महामहिम राष्ट्रपति का भवन है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां सांसद रहते हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और हाथों में स्याही लगाई, उंगलियों में स्याही लगाई जा रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग गाड़ी में बैठ के भागे और उसका गाड़ी का नंबर और बाकी चीजें भी मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ऑब्जर्वर चुनाव के, उनको भी सारी सूचना दी है। उसके बाद जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो सूचना मिली कि वाल्मीकि समाज के हमारे बड़े नेता उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में 8:30 बजे से बिना किसी कारण के बिठा रखा है, उनको गिरफ्तार करके रखा है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील करूंगा, इस अपमान का बदला लेने के लिए निकलिए और अपना मतदान कीजिए, वोट कीजिए। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर देश की राजधानी में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो मैं समझता हूं कि फिर देश में क्या अपेक्षा की जाएगी कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव निष्पक्ष। इस बार हैट्रिक हो सकती है आपकी? 70টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত মুঠ 699 গৰাকী প্ৰাৰ্থী। আপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 70খন আসনত, কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 70খন আসনত আৰু 68টি আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ এনডিএৰ সহযোগী জেডিইউ আৰু এলজেপি আৰভি দলৰ এখনকৈ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। চিপিআই 6খন আৰু চিপিআইএম 2খন, চিপিআইএমএল দলে 2খনকৈ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। বিএছএফে 70খন, এনচিপিয়ে 30খন, এআইএমআইএম দলে 2খন আসনত আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। দিল্লী নিৰ্বাচনৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী নতুন দিল্লীৰ সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰভেশ বৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সন্দীপ দীক্ষিত। কালকাজি সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী আতিশী মাৰ্লেনা আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেশ বিধুৰী। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অলকা লাম্বা আৰু চাকুৰ বস্তি সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী সত্যেন্দ্ৰ জৈন। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৰ্ণেল সিং। মালব্য নগৰত নগৰ সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী সোমনাথ ভাৰতী। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সতীশ উপাধ্যায়, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ কুছাৰ। বল্লী মদন সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী ইমৰান হুছেইন। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কমল বাগৰি আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাৰুণ ইউছুফ। ৰোহিণী সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ মিত্তল আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেন্দৰ গুপ্তা। প্ৰতাপগঞ্জ সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী অবধ ওঝা আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰবীন্দ্ৰ সিং নেগী আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অনিল চৌধুৰী। জংপুৰা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনীষ সিসোদিয়া, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তৰবিন্দৰ সিং মাৰৱা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ফাৰহাদ সুৰি। উখলা সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী আমতুল্লাহ খান, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ব্ৰহম সিং আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰিবা খান। দিল্লী নিৰ্বাচন 2025ত মুঠ আসন 70খনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা 36 আৰু 2020ত আপ দলে লাভ কৰিছিল 62খন আসন। 2020ত বিজেপি দলে লাভ কৰিছিল 8খন আসন। 2020ত এখনো আসন লাভ নকৰিলে কংগ্ৰেছে। 2015ত আপ দলে লাভ কৰিছিল 67খন আসন। 2015ত বিজেপি দলে লাভ কৰিছিল 3খন আসন। 2015তো আসন শূন্য আছিল কংগ্ৰেছৰ।